प्रधान मंत्री इमरान खान है। और ये जो है क्या कहते हैं, उसके बाद में जाकिर नाइक क्या कहते हैं। मैंने मदीना की रियासत की बातें इलेक्शन के बाद शुरू की, जब इलेक्शन जीत गया। क्योंकि देखें, मेरा ये ईमान है, अगर एक इंसान ने अजीम इंसान बनना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना लो। अगर एक कौम ने अजीम बनना है तो मदीना की रियासत के उसूलों पे चल जाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो दुनिया में साबित हो गया। जो भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द थे, सब अजीम लोग बन गए। सारे उनके सहाबा उस शुरू में तो अजीम नहीं थे, उनको देख देख के लीडर बन गए सब। ये दुनिया की तारीख, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे ये नहीं पढ़ाया जाता। और इंशाअल्लाह ये हमारे दौर में हम अपने तालीम का निजाम ठीक करेंगे। हर बच्चे को पता हो कि उन्होंने किस तरह एक माशरे को तब्दील किया। मैं सबका सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है अल्लाह सलाम से, इसका मानी अमन। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं हिसाब से अपने बताएंगे कैसे। और कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम has the solution to all the problems of humanity. इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। वो सिर्फ कुछ चीजों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में, उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज जो है आज की तारीख में, पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है, इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी जो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से ऊंचाई पे आएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अरब थे, रेगिस्तान में रहने वाले, 2 सुपर पावर्स, एक तरफ रोमन एम्पायर, दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर। इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं थी।
دیکھتے دیکھتے یہ لوگ، اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے، اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا۔ اب یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئی، وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے، بچوں کو بتانا ہے، اسکولوں میں بتانا ہے، یہ فینومینا کو سٹڈی کریں۔ یہ ہم اس کو نہیں سٹڈی کرتے، ہم اس کو صرف جمعے کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں۔ یہ لوگ، ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمیں پتا ہے کب پیدا ہوئے، کب ہجرت کی، ہمیں سب پتا ہے کب جنگ بدر تھی، احد، خندق، یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے، اس لیے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ بتانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے فینومینا کیا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے۔ 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ ہم آج موبائل فون آ گیا ہے، بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے ہمارے معاشرے پہ۔ جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں، مسلمان کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان سمجھے کہ تاریخ کیا تھی آپ کی، کیا وہ چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے۔ یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اسکالر تھے، آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں، ان کی جو ریسرچ پڑھیں، مغربی سویلائزیشن کو بھی وہ سمجھیں، اپنے بھی دین کو، تاریخ کو، اسلام کو، انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں، ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے کوئی، کیونکہ وہ تب سے وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا ہے انہوں نے۔ اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے، اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے اوپر جانا شروع کر دیا۔